Salam alaikum, marhaban, donc Doklo Allah. Coach, bonsoir. Bonsoir. Donc là, on est habitué. On aimerait bien écouter votre résumé du match. Merci. Bon, je pense, bien sûr que je ne suis pas content avec le résultat. C'est la première chose que je dois dire. Mais c'est un match avec seulement une équipe qui pense gagner. Nous avons joué 90 minutes dans la moitié de notre adversaire. Ils ont fait un bloc très bas. Tout le monde derrière la ligne de la balle. Nous avons fait des choses pour marquer un but parce que le secret, s'il y a un secret du match d'aujourd'hui, c'est marquer un but. Mais malheureusement, nous avons arrivé à la fin du match sans marquer. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Mais je ne peux pas demander aux joueurs d'être Superman. Je ne peux pas demander ça. Mais la vérité, c'est 90 minutes à jouer dans la moitié de CAC, attendre un moment pour faire un but. Nous avons chance de faire le but, mais comme je peux dire à vous, le match, c'est comme le Botola. Si vous me donnez permission, le match d'aujourd'hui, c'est comme la saison pour le reste du championnat. Si vous me donnez permission, je peux rappeler d'un proverbe arabe. Qui dit comme ça, il y a une conversation entre deux amis. Il y a un qui dit à l'autre, cher ami, votre père est tombé dans le souk. Oh oui, je le sais. Quand il a sorti de la maison, il est déjà incliné. C'est ça. C'est ça, mes amis. C'est ça. Merci, coach. Donc, à l'occasion, on profite l'absence de coach. Bonsoir, monsieur On passe Romao. aux questions. Monsieur Romao, bonsoir. Le public des Raja a été très mécontent aujourd'hui. Il a beaucoup critiqué. Quoi? Le public des Raja, Oui. il était très mécontent aujourd'hui. Il a beaucoup critiqué le rendement du joueur, la prestation du joueur. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Non, rien à dire. Si le public n'est pas content, moi-même, je ne suis pas content, monsieur. Non, qui peut être content avec un résultat comme ça et avec un championnat comme ça? Je vous dis avant, je vous donnais un proverbe arabe. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, ils ne sont pas contents. Moi-même, je ne suis pas content. J'ai un héritage, je prends la responsabilité de tout l'héritage. Hein? Attention. À la fin, je vais faire le boulot, bien sûr. Je dois faire, c'est mon devoir d'entraîneur professionnel, de dire les choses claires. Mais ils ne sont pas contents. Oui, ils ont raison. Qu'est-ce que je peux dire plus? Moi-même, je ne suis pas content. Et même les joueurs ne sont pas contents. Hein? Merci, coach. Fadal Si Hassan. Coach, je crois que les joueurs ont l'esprit ailleurs. Je crois qu'ils pensaient déjà au prochain match contre Steve, non? Bon, si vous avez regardé, nous avons commencé le match avec une équipe type très différente de l'habituel. Hein? Nous avons des joueurs avec des problèmes qui ne sont pas à 100% pour jouer aujourd'hui. Regarde, nous avons Christian qui a pris le quatrième carton jaune. Même il avait un petit problème dans le dernier match. Il a fini qu'après une blessure, après beaucoup de temps qu'il ne joue pas, il a joué, il n'est pas à l'aise pour jouer aujourd'hui. Il est très chargé. Nous avons aussi Mustapha, mais Mustapha est chargé, mais nous avons besoin de donner des minutes à chaque coup parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va venir. Il y a seulement 3 défenseurs avec expérience. Il y a des jeunes, que je crois vraiment dans les jeunes. Il y a aussi
il y a Afidi, il y a aussi Karouche qui a joué contre l'Ouidad avec un petit problème physique et pour lui donner plus de temps de repos, pour être à 100% dans le prochain match, il n'a pas joué aussi. Et nous avons donné des minutes à les autres joueurs. C'est ça que vous avez regardé. Bien sûr que maintenant, vous avez dit une chose très importante. Vous avez dit que les joueurs peut-être sont là. Oui, peut-être sont là parce que le Botol a commencé à incliner et nous avons, jusqu'au moment, pour dire la justice, nous avons fait jusqu'au moment une Champions League, je pense, exemplaire. Alors, on va voir qu'est-ce qui va venir dans les prochains jours pour tout le monde, pour faire une équipe compétitive, parce que le prochain adversaire, c'est le champion en titre de la compétition. Oui, nous avons des problèmes, mais une équipe comme le Raja, doit avoir toujours un effectif équilibré et pour jouer sur tous les fronts, parce que le Raja joue la Champions League, joue la Coupe du Trône, joue le Botol, il doit gagner toutes les compétitions. Et pour ça, on doit faire toujours, avant de voyage, avant de sortir de la maison, on doit faire les choses comme ça. Oui, nous avons aujourd'hui un peu de problème parce que le match de l'Ouidad, de Derby, c'est un match très intense. Hein? C'est un match joué jusqu'aux limites. Je pense que c'était un bon derby que les joueurs avons besoin de jouer aux limites demain. Et je le sais que 48 heures ne c'est pas suffisant pour venir ici aujourd'hui et faire la même chose. Vous pouvez dire, mais l'adversaire a joué aussi. Mais l'adversaire a joué 90 minutes dans une chaise, a joué sur la ligne de la surface. Il a joué 90 minutes en défense. Ça, s'il joue sur tout le terrain, il va donner de l'espace à nous. Il est plus facile peut-être de faire un but. Mais c'est une stratégie respectable. Hein? C'est une stratégie que je respecte. C'est respectable. Merci coach. Merci à vous. نمر الملخص مع سي سمير ومن بعد سي سمير. Merci à vous. Félicitations. Merci. Merci à vous. سي سمير. Merci. OK, merci à vous. Merci coach. سي سمير اولا مرحبا بك مركب محمد الخامس. تعادل امام الرجاء برسم مؤجل الدور 23. كيف تلخص هذه المقابله؟ السلام عليكم. نتيجة مركب محمد الخامس باش تاخذ نقطة فهي نتيجة إيجابية بحكم الإمكانيات البشرية اللي تنمتلكوها. الكل تعرف بأن احنا تلعبوا مع فريق اللي هو عالمي عنده استحقاقات عصبة الأبطال واجد على جميع المستويات. أنا عندي 3 الأسابيع هذه دخلت على الفريق في واحد الحالة نفسانيا مدهورة شيئا ما. الحمد لله نتيجة ضد دفاع الحسني الجديدي تعادل اليوم، تعادل في هذه 2 نقاط غالية بالنسبة لنا لأن تنعرفوا هذه الدورات الأخيرة الكل شيء تيبحث على النقاط. هاد 2 نقاط غادي يخولوا لنا باش نلعبوا بواحد الأريحية شيئا ما ضد دفاع ضد أولمبيك أسفي اللي غيكون في الملعب ديالنا في حضور ديال الجمهور. نتمنى باش نحققوا نتائج أخرى باش نقدروا انستوريو هذيك لا فيلوزوفي اللي تنقلبوا عليها هذيك الهويه ديال نادي قنيطري، لان ما يمكنلكش في ظرف ديال 2 ديال الاسابيع طلب من الفريق انه يلعب كره مفتوحه مع فرق اللي هي معروفه مثل الدفاع الحسن الجديدي والرجاء البيضاوي. شكرا سي سمير. نمروا لبعض الاسئله من عند الاخوه الصحفيين. تفضل. السلام عليكم سي سمير. شفنا لو ميم سيناريو في طيله 90 دقيقه. تفوق فريق نادي القنيطري وخاصه الدفاع في الكرات العاليه، والحاح فريق الرجاء على المرور من اجنحه بالكرات على التمريرات العرضيه. واش هذه الطريقه اللي اعتمدها فريق الرجاء سهلت الماموريه ديالكم باش ترجعوا بالتعادل؟ فريق الرجاء الكل تعرف بانه
تيلعب على جميع المستويات، عنده لاعبين اللي عندهم تقنيات عاليه يقدروا يلعبوا على الاطراف، يقدروا يلعبوا على العمق. حنا خدينا الاحتياطات، سيرينا ليلين تلعبوا على قد الامكانيات ديالنا. فريق نادي قنيطري محتاج النقاط اكثر ما محتاج الاداء في الوقت الحالي. الوقت اللي غادي نحصلوا على النقاط عندنا ان فيلوزوفي تنحاولوا ندخلوها للدراري شويه بشويه. الا لاحظتوا الوقت اللي تنمتلكوا الكره كاينه واحد الفكر تيحاولوا انهم يلعبوها، ولكن الكل تعرف بان الامكانيات البشريه ما تنحترم انا اللاعبين ديالي، لان الانضباط التكتيكي مهم جدا تيطبقوا حوالي 70 80%. انا جد فخور بهاد اللاعبين، لانك في ظرف ديال اسبوعين تلعب بهذه الطريقه قدام فرق اللي تتلعب كره حديثه، هذا تيشرف نادي قنيطري حاليا. راني جاوبتك، فريق الرجاء ما يمكنش يلعب غير على الاطراف، لان حنا شادين الانترفال كان مرغم باش يلعب على الاطراف. الوقت لو كان فتحنا غادي يلعبوا في العمق، لان عندهم لاعبين اللي تيبلونجيو في الظهر. خذ الدخول ديال صالحي، الدخول ديال مابيدي، هادو لاعبين الكل تعرف بانهم تيبلونجيو في الظهر، تيخرجوا يديروا لا روميز وتيطلبوا في الانترفال. حنا شدينا هذوك لي زانترفال، اذا هما كانوا مرغمين باش يلعبوا على الاطراف. نبهنا اللاعبين في الدفاع بما فيهم اللاعبين الاثنين المحورين باش الكرات الهوائيه يكونوا سباقين، وكنا تنتسناو باش نخطفوا واحد المرتد، لانه كيف ما شفتوا خلقنا فرص اللي هي كانت خطيره بالمرتدات، ما استطعناش نسجلوا نقطه من المركب محمد الخامس ايجابيه جدا. شكرا سي سمير. تفضل سي نبيل. سي سمير، منذ بداية اللقاء والدقائق الأولى اتضح على أن النادي القنيطري جاء للبيضاء، وهدفه العودة للقنيطرة بأقل الأضرار الذي يتجلى في نقطة وحيدة. تأتى لكم ذلك، أما كان من المفروض البحث عن الثلاث نقاط، لأن آخر 3 مباريات للرجاء هنا بغض النظر عن الديربي أمام الجديدة الرجاء انهزمت، أمام تطوان وأمام الحسني، أما كان من استطاعة النادي القنيطري تحقيق ال3 نقاط عوض نقطة. صحيح، لو كان الرتبه ديالنا مرتاحين، لو كنت اشتغلت مع الفريق على الاقل مده ديال 2 أو 3 كنا نقدروا نانستوري هذيك لا فيلوزوفي. الوقت الحالي هما تيطبقوا ب 80% الدور الدفاعي وتنعتمدوا على المرتد. كان بامكاننا ان نسجلوا النهار ديال الشديده من مرتد، او لا كنحسب لنا ضربه الجزاء اللي كان ديال بدر كاشاني كنا نقدروا ناخذوا 3 النقاط. المهم الوقت الحالي هو النقاط اكثر من الاداء. جميع الفرق الى شتي حنا تنحكموا على النادي القنيطري وانا خديتهم 3 الاسبوع. كاين الفرق اللي عندهم 2 سنين ما تيقدموش الاداء اكثر ما تيفكروا في النقاط. شكرا. تفضل سي حسن. سي سمير، اولا كنرحبوا بك اول مره كتكون معنا. شكرا. السؤال، شنو ردك على جوزي روماو اللي قال بان النادي القنيطري لعب 90 دقيقه ان الرجاء لعب 90 دقيقه في لو كون ديال النادي القنيطري، وفي الاخر راه جاوب قال بان طريقه تنحترمها. الا كان مورينيو تيعتمد بنفس الطريقه وعنده لاعبين بتقنيات عاليه، احنا كنا تنتسناو، لانه درسنا الفريق ديال الرجاء. النقطه ديال الضعف ديالو هو لو كان خديناه في المرتد، لان تنعرفوا اذا هذه اسرار ديال واخا ما مسموحش ليا غادي نجاوب انا السي روماو، لان الدفاع ديالو بطيء. الا شفتوا حتى ضد المباراه ديال الوداد البيضاوي فهما سجلوا على ريوسهم، كانوا في الوقت اللي تيكونوا دايرين ديفونس باس كانوا تيدافعوا بشكل جيد. الوقت اللي تيطلعوا تيخليو بان المدافعين ديالهم ثقال وتياخذوهم. اذا هذه كانت ميزه بالنسبه للنادي القنيطري، كنا تنحاولوا نستغلوا كل من عادل المسكيني وبدر كاشاني اللي عندهم السرعه. في الاول كنقدر نسجلوا، لو سجلنا هدف كنا غادي نفوزوا بالمباراه، لانه التعليمات اللي كانت هو نغلقوا الانترفال باش يلعبوا من الاطراف، والمدافعين يقوموا بالدور ديالهم هما من المحاور باش الكرات الهوائيه يكونوا سباقين. والحمد لله احنا شفنا الدور الدفاعي ما شفناش الاهداف، لانه لو كان تسجل الهدف كان غادي يكون كلام اخر. شكرا سي سمير. كان هذا اخر سؤال. شكرا الاخوه الصحفيين. شكرا.